بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، گزشتہ ہفتے یہ بات بتائی گئی تھی کہ قبروں پر مسجد بنانا بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ گھر میں، اسکول میں یا مسجد میں دفن کرنا کسی کو یہ بدعت ہے، دین کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو، یعنی جو مسنون نمازیں ہیں مردوں کے لیے، جو نوافل ہیں، وتر کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ان نمازوں کو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ گھروں میں پڑھا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبر نہ بناؤ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے دلیل نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر دفن کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو، کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے اور مردہ لوگوں کے لیے قبرستان ہوتا ہے، اس لیے قبرستان میں ان کو دفن کرنا چاہیے، گھر میں ان کو دفن نہ کیا جائے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور نمازوں سے آباد رکھو، نمازوں سے آباد رکھو۔ اگر انہیں آباد نہیں کرتے ہو، وہاں ذکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، سنن اور نوافل کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے گھر کو قبرستان بنا دیا۔ جیسے قبرستان میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ایسے تم نے اپنے گھر کو گویا کہ قبرستان بنا دیا۔ تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی نص ہو، کوئی بھی حدیث ہو یا آیت ہو جس کے کئی معنی ہوں، اور تمام معنی اگر لینے میں کوئی حرج نہ ہو تو تمام معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ لہذا دونوں معنی یہاں پر مراد ہے۔ گھروں میں دفن کرنا بھی منع ہے، اور گھروں کو آباد نہ کیا جائے اللہ کے ذکر سے، یہ بھی منع ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے گھروں کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل کا، سنن کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اور جو عورتیں ہیں وہ ظاہر بات ہے گھر ان کے لیے مسجد کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر ملتا ہے، لہذا وہ فرض نمازیں بھی ادا کریں گے۔ لیکن جہاں تک مرد حضرات کی بات ہے تو مرد حضرات فرض نماز کے لیے مسجد آئیں گے، البتہ 100 نوافل کو ان کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ اجر و زیادہ ثواب ہے۔ یہ دونوں حدیثیں واضح طور پر دعوت کرتی ہیں کہ گھروں کے اندر دفن کرنا حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کسی کو گھر میں دفن نہیں کیا، بلکہ آپ سب کو بقیع میں دفن کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی عملی سنت، کسی کو گھر میں دفن کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، اور نہ ہی اپنے دور مبارک میں آپ نے کسی کو گھر میں دفن کیا، بلکہ جتنے بھی لوگوں کی وفات ہوتی تھی سب کو آپ بقیع کے اندر یعنی قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ عمل چلا آ رہا ہے جب سے انسانوں کا وجود ہوا، اس وقت سے لے کر کے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ انسانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے یہ چیز کی جا رہی ہے کہ مردوں کو جن کی وفات ہوتی ہے انہیں قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، کسی کو گھر کے اندر دفن نہیں کیا جاتا۔ یہ عمل چلا آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو زمین میں دفن کرنا سکھایا کہ کس طریقے سے زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوا بھیجا،
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कुरान मजीद के अंदर। उसने क्या किया, एक कौवे को मार करके ज़मीन में गाड़ना शुरू किया, तो जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया था उसकी लाश ले लेकर के फिर रहा था, तो अल्लाह ने उसे इसके ज़रिए सिखाया और फिर उसने भी ज़मीन में गड्ढा खोदा और अपने भाई को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। उसी वक्त से लेकर के आज तक मुर्दों को ज़मीन में दफन किया जाता है और खुली जगह पर मैदान में दफन किया जाता है, किसी को घर के अंदर दफन नहीं किया जाता। अगर इक्का दुक्का कोई वाक़या हो तो उसके अंदर कोई इबरत और नसीहत नहीं होती। लिहाजा ये जब से दुनिया आबाद हुई, जब से लोगों की वफ़ातें शुरू हुई, उस वक्त से लेकर के आज तक यही अमल रहा है। हत्ता कि गैर मुस्लिम भी वो भी अपने लोगों को ज़मीन में दफन किया करते थे। अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी मक्के के अंदर कब्रस्तान था, मदीने के अंदर कब्रस्तान था, सब मुशरिक थे, बुत परस्त थे, लेकिन जब उनकी वफ़ात हो जाती थी तो अपने मुर्दों को ज़मीन में दफन किया करते थे, कब्रस्तान में ले जाते थे। किसी को ना घर में दफन करते थे, ना ही किसी को जलाते थे। 5वीं बात यह है कि इसमें अगर घर में मुर्दों को दफन किया जाए तो उसमें वर्षा के लिए महरूमी है और उनके लिए ज़रर भी है और नुकसान भी है। महरूमी इस तरीके से है कि जितनी ज़मीन में मुर्दे को दफन किया जाएगा उस ज़मीन की वरासत में तकसीम नहीं होगी, लिहाजा वो ज़मीन मुर्दे के साथ चली जाएगी। जबकि मुर्दा जो इंसान मरता है उसके वारिस होते हैं और जो भी जायदाद चाहे ज़मीन की शक्ल में हो, चाहे माल की शक्ल में हो, किसी भी चीज़ की शक्ल में हो, उन जायदादों को उनके जो वर्सा है उनके अंदर तकसीम किया जाता है। लिहाजा इसमें महरूमी है वर्षा के लिए। और अगर घरों के अंदर लोगों को दफन करना शुरू कर दिया जाए तो बाद में घर कब्रस्तान बन जाएगा और फिर ज़िंदा लोग हैं उनको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब सारे लोग घर ही के अंदर दफन कर दिए जाए करेंगे तो फिर घर में कहाँ जगह बचेगी। लिहाजा इसमें उनके लिए दरर और नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए घर में दफन करना शरीयत के अंदर हराम है। 6ठी चीज़ यह है कि इसमें मैयत के लिए भी महरूमी है, क्योंकि कब्रस्तान की ज़ियारत करना मसनून अमल है। लोग कब्रस्तान की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं, मैयत के लिए दुआएं करते हैं। लिहाजा अगर किसी को घर में दफन कर दिया गया तो जाहिर बात है घर के लोग ही सिर्फ ज़ियारत कर पाएंगे और बाकी जो मुसलमान हैं और जो लोग हैं वो ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस मैयत के लिए भी महरूमी है, जबकि उसके लिए जो ज़ियारत करने आते हैं बाकायदा उनके लिए दुआएं करते हैं। ऐसी आप देखें। नंबर 7, कब्र की बेहुरमती का अंदेशा है। जाहिर बात है कब्र घर के अंदर रहेगी तो उसकी बेहुरमती हो सकती है। बच्चे हैं और दीगर लोग हैं, उस कब्र पर जा कर के लेट सकते हैं या उसको पाँव के तले रौंद सकते हैं या इस तरीके से और दीगर बेहुरमती हो सकती है। इसलिए भी कब्र के घर के अंदर दफन करना किसी को जायज़ नहीं है। 8वीं चीज़ ये है, अगर घर के अंदर कब्र हो तो कौन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकेगा, कौन कब्र के पास सोएगा। अगर 1 या 2 कब्रें हों घर के अंदर तो किसको वहाँ सुकून रहेगा। घर के साथ घर में कब्र हो और वहाँ इंसान सुकून के साथ जिए और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और 9वीं चीज़ ये है कि ये गुलू है और बाद में शिर्क में पड़ने का अंदेशा है। अगर घर में कब्र हो तो बाद में धीरे धीरे लोग हो सकता है कि ये कहें कि भाई इनकी खुसूसियत की वजह से इनको घर के अंदर दफन किया गया, लिहाजा वो बाद में शिर्क का बिदात और खुराफात का अड्डा बन सकता है और लोग उसके ज़रिए से बिदात और खुराफात और शिर्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसलिए जो चीज़ इंसान को शिर्क तक पहुँचाए वो चीज़ भी शरीयत के अंदर हराम होती है और नाजायज़ होती है। इन तमाम वजूहात की बिना पर घर के अंदर दफन करना हराम और नाजायज़। अब यहाँ एक सवाल होता है कि जब घर में दफन करना जायज़ नहीं है तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में क्यों दफन किया गया। तो इसका जवाब यह है कि हमारे नबी की खुसूसियत में से है और नबी की जहाँ वफ़ात होती है उसको वहीं दफन किया जाता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपको कहाँ दफन किया जाए, इसके बारे में सहाबे किराम के दरमियान इख्तलाफ हो गया कि कहाँ आपको दफन किया जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना है मैं उसे नहीं भुला सकता, और मैंने आपको कहते हुए सुना कि मा क़बदल्लाहु नबिय्यन इल्ला फ़िल मौज़िअ अल्लज़ी युहिब्बु अन युदफ़ना फ़ीह, कि अल्लाह ताला जब किसी नबी की रूह लेता है तो उसी जगह लेता है जहाँ अल्लाह ताला के महबूब होता है, पसंद होता है कि उस नबी को उसी जगह दफन कर दिया जाए। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि नबी की वफ़ात जहाँ होती है उसको उसी जगह दफन किया जाता है। हमारे नबी की वफ़ात आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में हुई,
इसलिए आपको उन्हीं के हुजरे के अंदर दफन किया गया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया उदफनु फ़ी मौज़ि फ़िराशिही, उनका जो बिस्तर है उनके उस जगह में उनको दफन कर दो। लिहाजा उनको उसी जगह जहाँ पर उनकी वफ़ात हुई, बिस्तर पर आप थे और वहाँ वफ़ात हुई, उसी जगह को खोदा गया, कब्र लहद कब्र खोदी गई और वहीं पर आपको दफन कर दिया गया। ये तिरमिज़ी की रवायत है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हदीस साबित है और इसके बहुत सारे तुरुक और शवाहिद हैं, उन तमाम को लेकर के ये हदीस साबित है, यानी सही है। इससे मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से थी कि और तमाम अंबिया की खुसूसियात में से कि नबी की जहाँ वफ़ात होती है उनको वहीं दफन किया जाता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर दफन किया गया। यहाँ फिर एक और इश्काल पैदा होगा। वो इश्काल ये है कि फिर अबू बकर सिद्दीक़ को और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों घर में दफन किया गया? इसका क्या जवाब होगा? इसका भी जवाब मौजूद है। नंबर 1, मुवत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ हदीस मरवी है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने ख्वाब देखा था कि उनकी गोद में 3 चाँद गिरे हैं। इस ख्वाब को उन्होंने अपने वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया, जो इस कायनात में सबसे अफजल है नबियों के बाद, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे बयान किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे आयशा में दफन कर दिया गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया ये तीनों चाँदों में से एक चाँद हैं जो तीनों में सबसे अफजल और बेहतर हैं। और दूसरे चाँद अबू बकर सिद्दीक़ थे और तीसरे चाँद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इससे मालूम हुआ कि इसकी बिना पर उन दोनों को कब्रस्तान के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के अंदर दफन किया गया। और फिर इस पर सहाबा का इजमा है, इस पर सहाबा का इजमा है। सहाबा में किसी ने इख्तलाफ नहीं किया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ दफन करने में और न ही उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ दफन करने में। इस पर सहाबा का इजमा है और इजमा खुद ब खुद एक हुज्जत है, वो एक दलील है। जैसे कुरान हुज्जत है, हदीस हुज्जत है, ऐसे इजमा भी हुज्जत है। लिहाजा अबू बकर और उमर की कब्र घर के अंदर, इस पर सहाबा का इजमा वाक़ है, इसलिए उनको घर के अंदर दफन किया गया। ये दोनों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ज़िंदगी भर और आपके दोनों वज़ीर थे। अल्लाह ने इन दोनों के ज़रिए से दीन को दुनिया के अंदर सबुलंद किया। तो वफ़ात के बाद भी वो दोनों नबी के साथ ही रहे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल हुआ इन दोनों के साथ। इसलिए आप देखिए हमारे नबी की उम्र भी 63 साल थी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र भी 63 साल थी, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र भी 63 साल थी। और सबसे अफजल अम्बी सहाबा में अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा ज़िंदगी में आप पूरी हदीसें पढ़िए कि अबू बकर भी साथ में, उमर फ़ारूक भी साथ में हैं। और फिर वफ़ात हुई तो वफ़ात के बाद भी दोनों को एक ही जगह दफन किया गया, हुजरे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में। लिहाजा ये इस पर सहाबा का इजमा है और इजमा खुद ब खुद एक दलील होती है, एक हुज्जत होता है। इमाम मुहद्दिस इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुन्नत ये है कि मैयत को कब्रस्तान में दफन किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर से साबित है कि आप मुर्दों को बकी में दफन करते थे। सलब में से किसी से मनक़ूल नहीं है कि उन्हें कब्रस्तान के अलावा किसी दूसरी जगह दफन किया गया हो। अलबत्ता नबी के बारे में तवातुर से साबित है कि उन्हें उनके घर में दफन किया गया और यह नबी की खुसूसियात में से है। और फिर उसके बाद मौसूफ़ इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस को उन्होंने बयान किया। तो इसमें अल्लाह के रसूल की खुसूसियत मालूम हुई। और सहाबे कराम और का अबू बकर और उमर के ताल्लुक़ से सहाबे कराम का इजमा है, इसलिए उनको वहाँ पर दफन किया गया। इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो सऊदी अरब के साबिक़ मुफ्ती हैं, उनसे सवाल किया गया हल यजूज़ु लिल इंसान अन यश्तरित इज़ा मात अन युदफना फ़ी बैतिही, क्या इंसान के लिए जायज़ है कोई इस बात की शर्त लगा दे कि जब मेरी मौत होगी तो मुझे मेरे घर में दफन करना? तो इसका जवाब दिया इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, ला, ये जायज़ नहीं है। लो शर्त ज़ालिक फ़हुव शर्तुन बातिल, अगर वो ऐसी कोई शर्त लगाता है तो ये बातिल शर्त है। वह युदफन फ़ी मक़ाबिरिल मुस्लिमीन वला युदफनु फ़ी बैतिही, मुसलमानों के कब्रस्तान में उसे दफन किया जाएगा, उसके घर में उसे दफन नहीं किया जाएगा। यानी ये शर्त उसकी बातिल होगी, ये शर्त नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये शर्त सही हदीसों के ख़िलाफ़ है, इजमा के ख़िलाफ़ है, जो अमल चला आ रहा है उसके ख़िलाफ़ है। लिहाजा घर में, मस्जिद में और मदरसे में, स्कूल में किसी को दफन कर नहीं किया जाएगा, अगरचे वो उसके लिए शर्त लगा दे या उसके लिए वो वसीयत करके जाए, ऐसी वसीयत बातिल होगी।
اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایسی وصیت کرے گا تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اسی مجلس کے دوران کہ لماذا دفن ابو بکر و عمر فی بیتہ، پھر ابو بکر و عمر کو ان کے گھر کے اندر کیوں دفن کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا لأنہم اصحابہ الخواص، کیونکہ یہ ہمارے نبی کے بہت ہی خاص ساتھی تھے، بڑے جگری دوست تھے، خاص دوست تھے۔ فدفن معہ، اس لیے ان دونوں کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ فصارت حجرتہ مقبرۃ للجمیع للثلاثہ مقبرۃ خاصہ، تو ایسی صورت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ان تینوں کا مقبرہ ہو گیا، قبرستان ہو گیا، ان تینوں کے لیے قبرستان بن گیا، خاص قبرستان۔ پھر پوچھا گیا ان سے لعلت لہما، یعنی کیا علت تھی ان دونوں کے لیے، کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا لأنہما صاحباہ الخاصان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے اور بڑے خصوصی ساتھی تھے، اس لیے ان دونوں کے لیے خصوصیت ہے۔ فیکون خاصا بہما، یہ چیز ان دونوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ پھر یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا یہ دونوں کے ساتھ یہ چیز خاص ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا اجتہاد من الصحابہ، یہ صحابہ کا اجتہاد تھا، لہذا یہ دونوں ان کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہوگا، کیونکہ صحابہ کے اجتہاد اور پھر اس پر ان سب کا اجماع، لہذا اجماع بھی ایک دلیل اور ایک حجت ہوتی ہے۔ تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ گھر کے اندر، مسجد کے اندر یا اس طریقے سے اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر دفن کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر قبر پہلے ہے اور مسجد بعد میں بنائی جا رہی ہے تو وہاں مسجد کو ڈھا دیا جائے گا اور کسی دوسری جگہ مسجد کو منتقل کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ اگر قبرستان ہے اور قبرستان میں کسی نے گھر بنا لیا، قبضہ کر لیا، تو قبرستان کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ پورے مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے روڈ ہوتا، راستہ ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا، کوئی روڈ اور راستے پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی قبرستان سب کی ملکیت ہے، لہذا کسی قبرستان پر قبضہ کر لینا، وہاں دکان بنا لینا، گھر بنا لینا، یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ ناجائز ہے، یہ اور ناجائز قبضہ کرنا ہے مسلمانوں کی ملکیت پر۔ لہذا اگر قبرستان میں کوئی گھر دکان بناتا ہے، اس کے گھر کو، دکان کو ڈھا دیا جائے گا، اور اگر پہلے سے گھر ہے وہاں پر، آبادیاں ہیں اور اس میں گھر کے اندر کسی کو دفن کیا گیا ہے تو پھر اس کی قبر کو کھودا جائے گا اور اس کی جو لاش ہے یا اور جو ہڈیاں ہیں ان کو قبرستان کے اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ جیسے مسجد کا معاملہ تھا کہ اگر مسجد پہلے ہے تو قبر کھود دی جائے گی اور مسجد آباد رہے گی، اور اگر پہلے سے قبر ہے اور مسجد بعد میں ہے تو مسجد کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا اور کسی دوسرے کے مسجد بنایا جائے گا۔ یہی معاملہ گھر کا بھی ہے کہ اگر قبرستان پر کسی نے گھر بنا لیا، پہلے قبرستان تھا اب گھر بنا لیا، دکان بنا لیا، تو گھر اور دکان کو مسمار کر دیا جائے گا، اور اگر گھر اور دکان پہلے تھا اس میں زبردستی دفن کر دیا گیا تاکہ اسے قبرستان کا حکم حاصل ہو جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، قبر کو وہاں سے کھودا جائے گا اور جو اس کے اندر ہڈیاں یا جو کچھ چیزیں ملیں گی اسے قبرستان کے اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ تو بڑا حساس مسئلہ ہے یہ، اور یہ شرک میں، بدعات میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے جانی توجہ دینے کی ہمارے لیے بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔